Hey, what's up everybody? Balik lagi dengan Michael Justin di Agents of Change Podcast. Kita udah lama banget nggak bikin ini, but karena sekarang kita udah bisa bikin video dengan 2 orang properly, mudah-mudahan, jadi kita bikinin lagi. Next to me ada Lonika. Hey. Stage name-nya Lonika T ya? Or actually no? This is my name. I know. Tapi, Loni, the current Indonesian Cup Tasters Champion. Cup Tasters Champion or Cup Tasting Champion? Cup tasters. Cup Tasters tasting Champion. is the activity. Yes. So you taste the cup or the coffee? The coffee. Okay, Loni. How are you? I am fine. Ini masih pagi banget dan ini shoot pertama kita hari ini, so mungkin kita agak butuh pemanasan, but we'll warm up to it. So Loni, tell us who are you, terus ngapain aja, and then mungkin a bit of background tentang life and work gitu. Okay. In English or in bahasa? Bahasa Indonesia dong. Oke. Campur-campur boleh. Oke. Jadi nama saya Rebecca Lonika. Tapi kalau kata Miki, stage name-nya Lonika T. Tapi actually, T itu nama keluarga gue sih. Cuman emang kalau kayak di KTP atau di yang surat-surat formal nggak ada. Anyway, saya di Catur Coffee Company sebagai marketing manager. Nice. Kesehariannya bantu planning event, bantu create marketing materials, all the marketing funds and shizzles. Ya. Apa lagi ya? Are you in uni? Masih sekolah kah? Yes. Saat ini masih ngambil S1 Business Management di Binus University. Jadi kalau misalkan paginya itu kerja, malamnya kuliah. Jadi bagi waktu. Dan di sela-sela itu training? Yes, di sela-sela itu training. No, good. Nah, terus kita kan udah kerja bareng lumayan lama ya? Iya. Mungkin background buat teman-teman yang baru kenal Loni. Maksudnya kenalnya cuma sebagai Cup Tasters Champion aja. Loni itu udah kerja barengan sama gua dari tahun 2017 kayaknya. Jadi waktu itu kita sama-sama kerja di Common Grounds, di roastery-nya kita waktu itu, gue sebagai basically nggak ngapa-ngapain sih waktu itu. Marketing lah. Hang around. Ya, marketing. official title-nya marketing and QC manager, tapi I hardly did any marketing and I hardly did any QC. Yeah. Jadi gaji buta doang. Enggak lah. Tapi doing that work. Terus Lonika waktu itu kerjanya di production. Iya, pada saat itu masih packing kopi. Ya, dan bikin surat jalan. Iya, di Tomang. Ya, terus mungkin bisa ceritain kayak dari Awal itu kopinya gitu. Kerja pertama nggak? Enggak, kerja pertama di kopi ya. Kalau kerja pertama di mana? Kerja pertamanya itu sebagai assistant teacher di salah satu preschool di Jakarta. Part time. Full time. Full time. Oke. Jadi kelar SMA langsung kerja. Kelar SMA tadinya kan gue lulusan SMK musik kan. Oke. Jadi tadinya mau masuk ke university yang majornya musik. Tapi terus entah kenapa kayak mungkin second guessing atau not so sure about it. Jadi akhirnya because I do quite okay with kids. Karena pada saat itu di gereja juga suka ikut bantu bina iman anak. Jadi my mom was like, oh gimana kalau misalkan kerja aja coba dulu gitu di yang bagian ada anak-anaknya, mungkin bisa jadi assistant teacher. Dan pada saat itu ngelamar ke preschool yang dulu I went to. Oke. Jadi dari situ kerja sekitar 2 tahun lebih mungkin. Tapi abis itu prinsipalnya bilang ya, I think you should continue with your studies first, and then see if you want to come back and then join us again. Yeah. And then you never did. And then I never did. Oke, terus dari situ Common Grounds. No, sebelum itu sempat kerja kayak jadi assistant buat this small
batik clothing store yang dia juga cuman jual kain batik, baju ready to wear, terus kayak online, tapi juga ada yang kayak misalkan buka di bazarnya juga. But that was like really short. Yeah. And then Common Grounds came rolling by. Nice. And I hopped on the train. Jadi di Common Grounds berapa lama? 2 years? 3 tahun? 2 tahun? Pokoknya 2020 itu stop, terus Desember. Karena mau sekolah tadinya? Apa karena COVID? Karena COVID. Oke. And then rumah juga kebetulan kan di Jakarta Selatan, jadi untuk traveling sendiri. Ya, jadi kalau yang nggak tahu, Common Grounds itu di ujung utaranya Jakarta. Jadi dan banyak orang tinggalnya di selatan, jadi ya agak lumayan lah ya. Yeah. So karena COVID juga, jadi ya udahlah mungkin bisa spend more time untuk di uni, karena pada saat itu juga kelasnya si Binus tuh lagi banyak-banyaknya juga sih, Mik. Jadi biasanya tuh satu semester, satu periode tuh bisa 2 kelas, ini bisa 3 kelas tiba-tiba, 3 mata kuliah, sorry. Jadi it's a bit hard, I think, to balance my time then. So I said, okay, I decided to leave and then focus more on my studies. Nice. And then you called you. SSG. Ya, jadi waktu itu SSG butuh, kalau yang nggak tahu, Lonika yang tiap kali kita bikin ginian ada subtitle di bawahnya. That's her. Down here. Yang ini nggak ada tapi kepanjangan, dia males. Tapi kalau yang biasa bikin resep segala macam, Loni yang bikin transkripnya, jadi translate dari Indonesia ke Inggris, terus kadang Inggris ke Indo juga sih. Atau dari Inggris ke Indo, tergantung kita. Kalau kita ngomong Inggris, subtitle-nya Indonesia. Kalau kita ngomongnya Indonesia, subtitle-nya Inggris supaya bisa inclusive to everybody. Oke, jadi you started working di So So Good waktu itu part-time. Part-time, yes. Habis itu COVID agak mulai kelar. Terus better. Catur jalan, and then you were hired di Catur. Ya, ditarik ke Catur. Apa awalnya? Nggak jelas. Iya, nggak jelas juga sih sebenarnya kan. Pada saat itu cuman bantuin buat bikin surat jalan juga, and then ya half-half karena belum tahu. Tapi yang pasti ditarik, udah ikut aja dulu gitu. Yeah, sure. And then anyway, you climbed the ladder, you became a manager. Even waktu nggak nyampe setahun? No, not a year yet. Oke. Really? I mean a year, tapi waktu jadi manager? Waktu jadi manager nggak sampai setahun. Oke. Mungkin teman-teman bisa tahu atau kelihatan I don't know what's going on in my own company. So. terlalu cepat nih. Orang-orangnya berkembangnya terlalu cepat. Tapi I think di Catur itu everyone earns what they deserve in a way. Like they show what they want to do, or they try to strive, and then you guys just okay. Ya, mungkin karena perusahaan baru, jadi banyak ruang untuk improvement dan growing the role. Ya, tergantung orang-orangnya. Ada yang grow-nya lebih cepat, ada yang grow lebih lama, tapi opportunity-nya is that. Anyway, so that's sort of your career trajectory gitu ya, perjalanan karirnya. A bit random. Ya, of course, semua orang agak random. Apalagi orang kopi biasanya mulainya agak-agak random. Nah, yang unik adalah dari pengalaman itu gimana pertama kali ada interest untuk competing di Cup Tasters. Apalagi even though you work in coffee, tapi mungkin beda dari champion-champion yang lain atau kompetitor yang lain, not even champion gitu. Background-nya adalah you didn't start as a barista kan, maksudnya kayak banyak champions yang awalnya barista, walaupun cuma bentar 2-3 bulan, tapi at least basic trainingnya coffee training gitu. Kalau with you kan nggak ada, ya ada coffee training, tapi coffee training as a theory dan beberapa ini, karena kayak how did that shape you gitu? Waktu masih bekerja sama Common Grounds itu inget banget dulu para baristanya kan kalau mau ikut kompetisi, atau nggak cuma barista sih, anyone who works in Common Grounds yang mau ikut kompetisi itu latihannya di roastery. Nah, inget banget pada saat comp season itu ada yang lagi latihan buat Cup Tasters. Iseng-iseng, I wanted to try. Ya udah, coba satu set sekali jalan itu cuma benar 3. But I found
it interesting gitu karena berbeda dari kompetisi-kompetisi yang lain. Cup taster itu kan ibarat kata paling yang simple dibandingkan dengan misalkan barista atau brewer. Itu lu mesti lebih banyak prepnya, lebih banyak thinking, oh how am I going to do this, how is it going to be executed. Sedangkan kalau cup taster bener-bener yang dari 3 cup, cari yang beda, that's it. At that time, gue kira how hard can it be? You can just to find out the difference, pick out the difference. Well, I scored out 3 out of 8. I knew it was hard. Not easy lah, not that simple. So ya udah, but then I didn't really thought much of it because di saat itu masuk kerja di Common Grounds juga nggak ada pemikiran oh ya career path gue akan di kopi gitu. Untuk maksudnya benar-benar yang berhubungan dengan kopi as compared or as opposed to being in the office side of things. So I didn't really think much of it. And then pas masuk gabung sama SSG, gabung sama Catur, that's when gue mungkin ngelihat sosok Miki yang nge-push employees-nya atau anak-anak buat kayak ikut kompetisi bukan untuk menang, tapi ikut kompetisi untuk gimana caranya kita bisa mendisiplinkan diri untuk latihan secara rutin. Jadi ada rutinitas gitu. Miki kan kalau ikut komp barista misalkan you train in the morning, right? And then you train after work. And then it's a routine, right? And then you eat healthy things. I remember you eating Nalu bowls and salad stop all the time. So eating healthy and all that. No endorsement, bayar no sendiri. Endorsement. Maybe I shouldn't have said that. Anyway, so yaitu rutinitas dan disiplin latihan juga gimana kita bersikap atau how are we going to face ketika berada di stage with all the pressure, feeling of nervousness, yang mungkin hal-hal tersebut nggak bisa dialami di kerjaan sehari-hari gitu. Dan mungkin pengalaman tersebut bisa kayak membuat kita lebih siap aja kali ya di kerjaan sehari-hari. Maksudnya karena what I find kalau competition itu goalnya dan timelinenya sangat gampang dan jelas. Kayak begitu link pendaftaran dibuka dan lo daftar, banyak. Sekarang kalau anak-anak yang kerja mungkin di tim kita, mereka sebelum pendaftaran buka pun udah latihan gitu kan. Supaya, ya semua orang mungkin, ya nggak tahu ya kalau di luar, tapi kalau di tim kita culture-nya gitu kan. Kita, kalau lu udah mau tahu mau ikut kompetisi, siapnya jauh-jauh hari dari sebelum link dibuka pun udah latihan gitu kan. Jadi, biasanya orang-orang tuh udah tahu kayak kalau kompetisi tanggal segini, berarti gue latihannya ngitung mundur, cuman misalnya punya 2 bulan, punya 3 bulan, ada strukturnya. Jadi udah gitu mungkin kalau kerjaan kan ya datang dibayar, pulang, perusahaannya untung banyak, mungkin kalau yang employee ya udah ya mungkin dapat bonus gitu kan. Kalau perusahaannya nggak untung ya bonusnya berkurang apa nggak dapat bonus. Jadi secara insentif mungkin kurang ada insentif untuk kerja dengan effort 150% gitu, atau 100%. Also the excitement is there. Kalau kompetisi it's very terstructure, terus juga kalau menang ya glory-nya walaupun kadang-kadang di sponsor company tapi ya banyak kan yang dapat platform, yang dapat eyeballs, yang dapat spotlight itu ya the champion themselves gitu, atau nggak harus champion lah, juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun biasanya ada dapat spotlight itu. Jadi mungkin lebih tangible gitu, lebih bisa dipegang. Nah itu yang mudah-mudahan kalau orang-orang yang compete itu bisa translate atau bisa ketularan ke dalam kerjaannya gitu. Karena at the end of the day kalau barista competition kita kan nggak dibayar ya. Nggak ada yang champion. Maksudnya semua champions ini nggak menang tuh nggak dapat duit ya, dapat 10 juta. Tapi itu dipakai buat tiket gitu kan, bukan buat duit. Apalagi mungkin kalau cup taster perlu belinya kopi, cupping bowl sama spoon. Iya kan? Sama 10 juta masih ada sisanya lah ya. Atau batch brewer. Kita latihan pakai batch brewer 1.
10 juta nggak cukup ya, cukup kalau beli satu. Bisa pinjem juga kan? Ya banyak cara lah gitu. Nah kan ini kita nggak dibayar gitu ya. Intinya adalah mungkin mudah-mudahan dari situ terpacu semangat dan niatnya dan mental disiplinnya untuk dibawa lagi ke kerjaan dan membangun karirnya gitu ya. Nah mungkin kita backtrack sedikit nih, tadi kan you mention tentang training. Jadi mungkin boleh share ke teman-teman tuh kayak gimana sih trainnya? Mungkin bedanya train waktu baru mau ICT. Ikut-ikut. Oh oke. Ya kan? Train 2 minggu sebelum ICT. Itu yang udah kayak that's normally when shit's getting real gitu kan. Abis itu mungkin training setelah menang bedanya gimana gitu. Kayak tadi lo bilang kan training itu biasanya dilakukan jauh sebelum kita registrasi. Jadi kalau nggak salah gue udah mulai nyoba-nyoba untuk training itu di bulan Agustus tahun lalu. Itu benar-benar purely just trying it out, testing it out. Karena pada saat itu gue bilang ke Kenny gue pengen join ICBC, boleh gak? Terus Kenny kayak oke, go ahead gitu. So ya kan gak enak juga dong kalau misalkan udah bilang mau ikut tapi terus ternyata ya kita nggak. Untuk orang yang nonton, Kenny itu siapa? Kenny itu partner Mickey di Charter Coffee Company. So Mickey is the CEO, right? Yeah. And then Kenny is the CFO. Yeah. Yes. NOO. Ops. Oh, yeah. Okay. All things. Yeah. Operation. Okay, sorry, continue. Terus, where was I? Oh ya, so harus kasih effort dong gitu kan. Udah dipercayain sama company untuk maju, udah di funding juga untuk maju. Masa iya kita cuman kayak mau ikut, tapi udah that's it, no effort. Mulai latihan, di coaching sama Satrio, our QA and QC manager in Catur. Itu resultnya again I only got 4 out of 8 bener-bener yang konsisten tapi di 4 out of 8. Terus seiring berjalannya waktu makin mendekati ICTC dapat 5 out of 8, mulai seneng tuh 6 out of 8. Terus langsung nge-WhatsApp Miki, naik jadi 6 gitu. Tapi terus Miki kayak bagus lah, lumayan naik berapa persen. Tapi ya you have to be consistent gitu. Terus sempet juga pas latihan kayak mungkin biar pelletnya nggak capek, biar lidahnya nggak capek, coba pakai air. Jadi nggak cuman sama kopi pada saat itu, coba pakai air juga. Dan interestingly itu ngebantu sih. Karena kalau kopi kan kita mungkin, especially for the coffee professionals, maybe you guys focus more on the acidity, the body, the sweetness. Yeah. Sedangkan while I do understand sweetness, acidity, and body, ketika trying to find out the different one from a set, I literally just find the different one out of a set. Ya, nggak terlalu overthinking. Nggak terlalu mikirin ke acidity, body, dan sweetnessnya gitu. Jadi ketika latihan dengan air, itu sangat ngebantu untuk cari si yang bikin beda di airnya itu. Antara airnya bener-bener flat, nggak ada rasanya sama sekali, atau airnya tuh kayak sejuk rasanya. Tapi ini airnya bukan air dingin ya, bener-bener temperature. Jadi interestingly bisa kerasa gitu sejuk. Sensasinya gitu. Iya, sensasinya kayak mungkin mineralnya lebih banyak in one certain water and the other one is just more flat gitu. Nah dari situ bener-bener ngebantu untuk latihan pas menggunakan kopi. Untuk gue sendiri sih, mungkin for different people biasanya what works for me may not work for you, but what works for you may not work for me either gitu. Cuman boleh juga dicoba gitu kan bagi yang ingin ikut cup taster tahun depan misalkan. Ya, itu ngebantunya dalam segi apa gitu? Waktu setelah nyobain air terus pas balik ke kopi, yang berubah di mindsetnya apa, di palate-nya apa? Jadi ketika gue mencoba satu set, itu dari 3 itu gue cari yang paling interesting dari si kopi tersebut. Misalkan kopinya rasanya ada kayak nangka, let's say, kayak nangka deh. Terus dari misalkan si cup pertama itu rasanya kayak nangka. Nah dicari di di cup yang kedua dan ketiga ada nggak yang kira-kira rasa kayak nangka tersebut dari cup pertama.
Jika ada, berarti kan kita udah bisa tahu yang satu lagi nggak ada nih, berarti itu pasti yang beda. Atau jika dua-duanya nggak ada rasa nangka, berarti ini si nangka yang beda kan? Ya, jadi dari situ sih lebih ngebantu untuk figure out the different one. And then makin mendekati ICTC, itu kita pantengin di depan laptop. The hardest part. Yeah, the hardest part is to get in, not to practice, to get in. Yeah. Pas tank jam berapa waktu itu, jam 10 atau jam 9 gitu dirilis, langsung cepet-cepet fill in the information, dapat slot, itu udah rasanya seneng. Jadi kayak it's like a milestone gitu. Yeah. When you get a lot of right cups pas training, terus pas register, terus dapat slot, itu udah kayak aman. Tapi that's when the real shit begins, because you have to train like crazy because you're in gitu. And then that's when I started training pagi-pagi datang. Jadi kantor itu jam 10. Jadi kadang gue udah datang jam 7 latihan sampai jam 10. Then kerja, makan siang. Kadang makan siang juga sempet train, tapi biasanya lebih ke setelah kerja, which is jam 5. Stay back di kantor sampai jam maybe 7-ish or 8. Yeah. Every day. Kalau yang pagi sama yang malam training sessionnya bedanya apa? Sebelum mendekati si ICTC, sebenarnya training sessionnya sama aja, pakai kopi. Yeah. Tapi semakin mendekati tuh entah kenapa it works better kalau paginya itu pakai air, sedangkan malamnya tuh pakai kopi. Whereas some people mungkin lebih mikir kenapa nggak malamnya aja yang pakai air, ntar nggak bisa tidur gitu kan. Tapi sama gue sendiri kayak kalau minum kopi anytime bisa tidur ya, jadi nggak masalah. Tapi I do have problem with my jadi mungkin kalau pagi-pagi gitu kan belum makan, belum sempat sarapan, lebih aman untuk air duluan sih. And then ICTC came rolling by, and then itu juga is a shock for me. Karena I mean, during the practice, I did get once or twice 7s and 8s yang benernya. Tapi lebih konsisten di 4 dan 5 dan 6 gitu. Itu baseline-nya lah ya. Kalau dari training. Of course akan ada hari-hari di mana lu cuma dapat 1, lu cuma dapat 2 gitu. But that's normal, I think. Because sometimes you're just having a bad day maybe, and then you're not having it. But you keep training, you keep of course. You keep doing it gitu. Then when the competition happened, that's when I didn't really expect that much lah. I mean, if you see from your training gitu kan, or if I see from my own training, dapat 4, dapat 5, at that time gitu, I don't think I can go far. But then during the competition, prelim, masih ingat kalau nggak salah dapat 4, dan itu gue harus redo juga. Karena difficulties, Somebody complain. Yes. Gue harus redo. Nah, tapi sebenarnya nggak dikasih pilihan sih. Boleh redo apa enggak? Tapi and then you end up redoing kan? I end up redoing it karena at that point I'm like, what's there to lose gitu. I'm hoping I could get a higher score gitu kan. Karena pas yang pertama run itu dapat 4 out of 8. Terus pas redo lebih banyak. 4 out of 8. Sama sih. Tapi tetap masuk nggak yang langsung nggak masuk gitu. Terus masuk tuh ke quarter berarti kan ya. The next day quarter, semi sama final in one day. Lumayan juga. Crazy, Lumayan juga. Especially my technique is to not spit the coffee. A lot of people have been like, how come she's not spitting? Even kompetitor waktu pas di World juga pada nanya, your technique interesting juga, nggak di spit gitu. I find that it's easier for me to swallow the coffee. Mungkin lebih dapat full spectrum Mungkin kadang kan aftertaste-nya tuh lebih kerasa kalau telan gitu kopinya. Anyway, so one day quarter, semi, final, puji Tuhan dapat 7 semua. It was pretty constant. And even then I was like, what the fuck is going on? It feels so surreal gitu. Apalagi I'm competing with past champions juga gitu. Jadi
of course I feel nervous. Of course I feel I'm scared also, you know, you don't want to embarrass yourself in front of people, but then again, course, yeah. because then, you know, nobody knew who I was, jadi kayak, ya udahlah, jalan-jalan aja gitu, just do it. And yeah, I made it through ICTC. Ya, terus kalau cup tasters kan yang I think the main difference in terms of scoring dan feedback adalah lu tahu saat itu juga benernya berapa, salahnya berapa. Jadi deg-degan. Iya, kalau kayak barista competition, latte art, brewers, kita train tiap hari. Even during training kita nggak tahu itu kopi enak apa enggak. Ya maksudnya kalau udah experience kita kira-kira tahu lah ya, yang skornya 2 sih itu rasanya kayak gini, 3 rasanya kayak gini, 4, 5. Terus tasting notes-nya bisa berubah-berubah kayak gitu. Tapi apa ya, there's an air of uncertainty gitu. Kayak kita selalu ya nggak pernah bisa yakin 100%. Whereas kalau CTC ya a 2 out of 8 is a 2 out of 8. Doesn't matter lu kayak mau gimana gitu kan. Atau kalau dapat benar semua ya dapat benar semua gitu. Tapi how does that shape you as a competitor gitu, kayak knowing lu dapat instant feedback, apakah itu, I'm sure in the beginning itu pasti sangat gut wrenching gitu ya, kayak it affects your confidence, tapi as you progress itu ngaruhnya gimana? Gak terlalu ngaruh sih, Mick, to be honest gitu. Karena ya it's a done deal kan. Kalau emang udah dapet ketahuan gitu, oh lu dapet 3 out of 8, ya udah that's it, you know. Sedangkan kayak tadi lu bilang kalau misalkan brewers atau barista, you get your score, you get the feedback, the comments, and then you can work on where the next year. Yeah. But you can work on it, you know. Yeah. As for cup tasters, yes, you can work on it. You can gain more rights after a routine of practices. Tapi kan again, you know, kopinya kan pasti berubah-berubah, nggak akan dengan kopi yang sama terus gitu. Bisa jadi karena temperaturnya beda atau nuangnya nggak sama. It's so many possibilities gitu yang bisa membuat itu beda-beda gitu. Jadi even if you train so hard, if it's just not your day, it's not your day. You know. So for that it doesn't really berpengaruh mungkin. Tapi ya paling kalau dapat banyak seneng, kalau sedikit ya oh man, I'll get next year. Terus so you won ICTC. Yep. And then waktu itu udah tahu ya di Milan ya? Udah tahu ya? Udah tahu. Oh, karena announcement-nya kayaknya dikasih tahu. Oh, makanya ICTC dicepetin supaya masuk Milan. Milan. Oke. So you won, you know you're going to Milan. Oh, actually pertamanya di Warsaw ya? Iya, tapi kayaknya waktu CTC udah di-announce bakal di Milan, pindah di ke Milan. Switch ke Milan ya. Jadi you won it. Terus well, satu rasanya apa, tapi abis itu gimana, karena it's one thing to prepare for a national competition, tapi begitu you know you're going to the Worlds, it's a whole different feeling gitu. Mungkin yang tahu di Indonesia belum banyak, tapi you're one of them now gitu kan, kayak beda banget gitu rasanya. Nah, jadi apa nih your mentality, gimana cara lu waktu itu ganti gigi untuk prepare buat WCTC? Ya pas menang ICTC itu kan gue nangis karena shock, karena gak percaya again gitu. Well, I'm just a marketing manager that has, well, not I was zero. a marketing manager. Okay, maybe you guys should maybe everybody should be a marketing manager, bisa jadi champion abis itu. Sebelum kom gitu kan, cari dulu. Iya, jadi masih nggak nyangka lah gitu. Tapi ya udah, berarti kan masuk ke World. Kalau kata Miki, you're competing with the best of the best, so you have to give your all. You have to. Semuanya national champion gitu kan, semuanya udah ngalahin 50 orang. So I'm going to be competing with people who are exactly like me, so it's gonna be definitely harder. Of course, abis itu langsung training intensely, tapi tetap nggak berharap terlalu banyak karena that's when it becomes sad, right? If you hope so much, and well, hoping is good, tapi not like sampai yang wah gitu. And then for me ya tergantung sih. Some people obviously
namanya kompetitor. Iya. Dan dengan melalui training you become competitive gitu. Yes. Mungkin tiap orang level of competitiveness-nya beda-beda. Sih, ya. Kayak I don't think you're super competitive secara personal. Me neither. Kayak gue juga kayak ya udah orang lain mau ngapain. But you wanna do your best. Of course gitu. Karena kan ya lu tiap hari latihan you wanna be better and become the better version of yourself gitu. Sometimes kita mungkin nggak terlalu mikirin oh kita harus punya piala at the end of it, tapi lebih kayak I wanna do better. Yeah. Nah mungkin dari proses itu orang jadi kompetitif dong, dia mau kayak apa ya, dia the best version of themselves gitu. And kalau kompetisi feedback paling gampangnya adalah peringkat gitu kan. Gitu. Jadi kayak especially in cup tasters again. Ya. Right? Oke, jadi you prepare for the world dan pengen jadi the best version of yourself. How did you train for that? Still the same. Still with practice pagi, practice malam, kadang practice siang. Tapi di beda-bedain tuh. Nah, terutama pas masuk WCTC kita udah mulai lebih serius kan, of course. Jadi kopi yang di roasting itu sesuai sama Aktronnya, rules misalnya. and regulations, ya. Terus mejanya juga yang sesuai standar tingginya. Terus bener-bener watching my time. Karena that also matters gitu. Again, you're competing with the best of the best. Yeah. These people are quick, you know. Yeah. So and accurate. yeah. So you gotta be accurate. You gotta get as much right, as much correct as possible at a short time. Yeah. So itu benar-benar ngeliatin jamnya. Terus kan kalau tadi kan kita ada latihan sama air, selain latihan sama kopi. Terus cara latihannya juga kemarin kebetulan karena Satrionya mau ikut Q Grading. Good luck Satrio. Hopefully by the time this is out you. Anyway, kayak latihan triangulasi kayak pas di Q. Jadi ABC gitu. Cuman dia beda sedikit lah. Kayak karena kan kalau yang triangulasi di Q tuh kan kayak pakai cupping beneran nih, jadi bukan yang pakai batch brew, bener cupping gitu. Jadi it's more intense the flavor, so it's harder sometimes. Karena kalau lebih intens kan, of course your palate lebih capek. Jadi lebih fatigue. Jadi tapi itu helps me gitu karena jadinya ketika dapet kopi yang bener-bener mirip banget, kadang itu bisa ketahuan bedanya, kerasa bedanya sih. So it helps me gitu. And also kalau Satrio lagi prep gitu ya, dia kan selalu nimbang the coffee ya. Itu I didn't really ask gitu. Tapi itu I'm guessing supaya is it panasnya sama or visualnya sama? Visualnya sama. Dan dia tahu kan, jadi untuk ngebedain itu dia cuma pakai sekitar kayaknya kalau nggak salah 3 atau 4 kopi. Nah itu di mix loh, kopinya tuh di mix, jadi biar lebih susah. Misalkan ada kopi ABC, harusnya kan di satu set itu kopinya itu cuma 2. Yang A yang cup 1 sama 2 itu satu kopi. Yang satunya satu kopi. Ini tuh di blend, di mix. Jadi karakternya pasti akan similar. Ini mungkin yang satu-satunya nggak sesuai rules and regulation. Karena kalau di CTC mereka harus satu kopi doang. Nggak boleh dicampur. Dan again, there's a possibility bahwa kopinya itu dari satu region yang sama gitu kan. Jadi kemungkinan rasanya akan ada mirip-miripnya. Makanya kemarin dibikin soalnya seperti itu gitu. To overcome ketika nanti di sana ada dapat yang susah, tetap bisa gitu lah. Jadi WCTC kayak. So you went to Milan. Yes. How did you feel? I was sick. Sakitnya di pesawat apa setelah nyampe? Sakitnya itu pas hari kedua di Milan. Mulai kerasa aching karena pas hari pertamanya salah gue juga sih. Harusnya kita nyampe pagi-pagi di Milan tuh harusnya istirahat dulu. Ya kan?
biasakan diri dengan cuaca di sana, makanan di sana, tapi yang ada kita malah jalan ke Duomo. Jalan kaki loh. Yeah, Pas jalan ke Duomo-nya itu kita jalan kaki, belum naik metro, pas pulangnya baru naik metro. Berapa lama tuh jalan kakinya? Pokoknya itu 8 kilo lah. Karena kita stop by places. Itu almost a day. Iya. Terus karena pas di sana tuh kan Miki belum jadi tuh visanya. Iya. We share an apartment sama Wisnu sama Andrew. Ya. Besokannya Wisnu pakai koyo di kakinya. Kita semua jalannya tuh kayak nyeret-nyeret gitu. Nggak biasa jalan jauh ya. Iya, karena kan biasanya di Indonesia kita pakai motor kan. Iya. Misalnya kalau lu nggak bisa naik mobil, naik motor, atau nggak transportation. Gitu. Di sana karena mungkin kita masih belum tahu banget naik apanya, ya jalan kaki lah, udah sekalian sightseeing. Apparently we shouldn't be doing Ya, I think banyak kompetitor yang kalau datangnya, tergantung, beda kompetitor beda strategi. Biasanya with me, datangnya at least seminggu sebelumnya. Karena kalau barista competition, banyak yang mesti dibeli, banyak yang mesti kayak beli buah lah, terus apalagi kalau perlu fermentasi ini itu gitu kan. Nah biasanya kalau datangnya agak early, kalau sakit pun masih sempet recover gitu. Ya. Nah banyak kompetitor yang datangnya mepet, karena apalagi kalau kita dari Asia ya ke Europe kan jauh. Jadi di pesawat biasanya itu kalau kurang minum, kurang tidur, apa segala macam bisa sakit gitu. Jadi kayaknya banyak kompetitor yang nggak kepikiran untuk itu gitu kan. Tapi ya itu apa ya, part of the game gitu kan. Oke, jadi you went there, terus your first round, gimana perasaannya? Kayak udah latihan for the day before prelim tuh sebenarnya gue ke venue-nya pas masih di setup gitu. I sat there, visualizing what you would say, right? Karena rasanya ya gimana, walk me through gitu, karena by that point lu udah latihan for Worlds mungkin 2 bulan. Tapi for dari waktu nasional maybe 4-5 months. Longer time span. And then throughout this time mungkin kalau orang-orang yang belum terlalu tahu di tim kita banyak melakukan visualisasi gitu kan. Kayak kita biasanya ya merem terus bayangin kalau pas menang gimana rasanya, pas nyampe sana gimana rasanya, pas kompetisi gimana rasanya. Nulisin words of affirmation. Ya, nulisin mimpi dan hayalan dan words of affirmation di tembok gitu kan. Nah, yang now that mungkin kalau sekarang biasanya orang-orang dengarnya cerita gue doang kan. But you've experienced gitu. Terus waktu you akhirnya masuk ke Maiko, walk through dari ini, ngambil badge, terus lihat stage, duduk, kayak by then apa rasanya gitu? Deg-degan, tapi at the same time, can we get this started now? Excited gitu. Pengen mulai saat itu juga gitu. Tapi terus kayak ya udah ngeliatin stationsnya, besok bakal mungkin di situ, apa gue di situ gitu kan. Terus ngeliat surrounding juga, karena di situ ada kursi-kursinya udah di setup juga. Jadi, kira-kira besok crowds-nya akan di sini. Mungkin ada juga bystander yang lewat-lewat, berdiri, terus kayak, this is pretty big stage. And then the screen is up there. I would know because they would show the competitors up there, right? Lagi run gitu. Oke, terus ya udah habis itu pulang deh gitu kan, nggak mau lama-lama di situ karena nanti makin nervous juga. So I went back home. Woke up early the next day, and then that's when you came. Miki datang pagi-pagi, otomatis kunci apartemennya mesti dikasih ke Kenny kan pada saat itu. So Kenny left actually, and then I sat there alone. And then itu sebenarnya agak bikin sedikit anxious karena nobody was there. And then Pak Yanto came with DJ Riri. And then they were like, Bapak Riri Mestika coming along, like, hey, how are you doing? Gitu kan. I'm like, thank God there's somebody with me. I'm this close to losing it gitu. Karena I was afraid ketika naik stage nggak ada yang sebenarnya bukan nggak ada yang support, tapi lebih kayak I was bringing a bag kan. I didn't really want to leave my passport around because everyone was like, don't leave your passport around, and all that fun and chase. So I actually talked to the one who came from Peru, the competitors from Peru. And then I was like, hey, I'm sorry if I have to go up there. Is it okay if I keep my bag with you? And then she was really nice. So I believe the lady who I talked to was the mom of
Leo Diaz, I think, if I'm not mistaken. And then she was like, yeah, sure, just keep it with our bags, it's fine. I'll take a look. I'll take care of it, yeah. Take care of it gitu. Terus I feel safe gitu kan. At least ada bisa nitip. Tapi terus Pak Yanto sama Diri datang. Terus ya udah. And then nggak lama kemudian kayaknya lu datang kan? Yeah, I got there. Mungkin exactly before I started, right? Ya, mungkin kayak 20 menit before you went on stage, or maybe 15 minutes. Ya, karena I was up for the third flight. So masih ada waktu lah gitu dari pas mulai sampai gua naik ke stage. So and then there was the interview with the MC, and then I get to see the people who were competing with me in the same flight. I remembered I was with the one from UK and the one from Germany, I think. Yeah. And then the other one I couldn't really remember. But yang paling gue inget pas nungguin si MC-nya nanyain pertanyaan itu, gue kayak deg-degan kan, kayak I kept breathing in and out, just trying to keep myself calm. And then the competitor from Germany tapped me on the shoulder and like, it's okay, just have fun, just breathe, just have fun, it's okay. I felt happy because everyone there was really nice to each other, very very supportive of each other, very friendly. Yeah. So you feel like you're kind of at home even though you're away from home. Yeah, I think yang beda di national sama worlds adalah di worlds lebih friendly orang-orangnya. Tapi ya itu dia maksudnya bukan kalau di national tuh bukannya nggak friendly, tapi karena national orang masih fokus to win the national supaya bisa ke worlds. Mungkin orang di worlds ada this mentality kayak ya udah nyampe, we just wanna have fun. Tapi nggak juga karena orang datang ke worlds juga trying to win gitu. Tapi mungkin dia udah mentality agak berubah kayak I'm representing my country, I just need to compete most of the time with myself and do my best, bukan kayak mesti ngalahin yang ini ya. Jadi agak mungkin kayak kalau kayak gitu makanya rasanya lebih friendly. Dan apalagi cup tasters it's really you against you gitu. Kayak kalau yang lain mungkin masih kayak yang ini kopinya pakai apa ya, yang ini pakai dia kayak brew methodnya. Misalnya dia kerja bareng sama equipment supplier yang bikin sendiri atau apa. Tapi kalau cup taster kan, you gonna do like cupping spoon lu dari bahan lain gitu kan kayak. Gue pernahnya kalau pakai cupping spoon yang gold gitu. Gue nggak bisa yang lain harus gold pokoknya. Kayak that's the most you can do gitu kan. Kayak mungkin ada kayak Mame punya cupping spoon dari ceramic gitu. Mungkin I don't know. The shape of the cupping spoon sometimes matters sih. Iya gitu kan. Tapi kan ya udah alatnya satu. Jadi orang-orang tuh nggak terlalu overcomplicate things, dan karena nggak harus siapin ini itu, nggak harus poles-poles gelas. Jadi you can actually be fully present gitu, kayak datang ke sana, enjoy the moment. I don't know, I haven't been on the stage of CTC gitu, jadi I don't really know how it feels. Tapi kalau dari just hanging around people yang cup tasters champion, feelingnya selalu gitu. More or less sama. Ya oke, jadi you call time, actually call time-nya barengan. Enggak ya, sendiri-sendiri call time-nya? Pas awalnya sih iya barengan, tapi kan pas selesainya ya sendiri-sendiri kan? Unless you've gone over 8 minutes. No, then you shouldn't be there. I called time, I finished around 3 minutes. Apparently the fastest among the other competitors, But I think I only got 4 or 5 gitu. I think 5 deh kayaknya. 5 ya kayaknya. Tapi karena cepet. I was like on top of all the 5s gitu kan. Karena cepet jadi you're the first one yang bener 5. So you made it to the first round. Kepikirannya apa gitu, kayak what was in your mind? It's getting real. You're fucked. No, I'm just kidding. It's getting real, of course. But I tried to practice pas balik ke apartemen. Tapi mainnya udah nggak di situ sih sebenarnya. So I only brewed like 2 sets and then just tried it out supaya nggak terlalu kayak karena kan pas di sini gitu latihan konstan gitu, jadi tolerating that much amount of coffee gitu, jadi I also didn't want to tiba-tiba nggak minum banyak supaya baseline-nya masih ada so I only
train with the 2 sets, tapi itu juga cuman ya buat nyicip-nyicip doang. Besokannya quarter. Nah, quarter sama semi juga dijadi satu tuh. Iya. 1 hari. Iya. Quarters came as usual, the interview, and then I did my run. I think I got 6 out of 8 di quarter. Tapi time-nya I didn't really remember. Anyway, I made it to semis gitu. Iya. Lanjut semis. Nah, Miki waktu itu lagi jaga di Mame kalau nggak salah. Ya mungkin ya. I miss your quarter final. Mik, I made it to semis terus kayak. I know you made it. Gitu. Yeah, I know you made it. I didn't know. Ya, maksudnya kan kalau kata itu karena instant feedback bisa ngitung-ngitung sendiri lah gitu. Jadi, well I didn't know for sure, tapi kayak waktu udah your run, and then waktu quarter kan kayak flight keberapa ya? Tengah-tengah kan? Iya, kayaknya. Iya, jadi kayak udah ada possibility-nya, udah ngitung-ngitung lah. By then, I had mungkin 80% confidence kayak lu bakal masuk semifinal gitu. Jadi, not super surprised. Nah, terus how did you feel begitu masuk semifinal? Karena pressure semifinal is very different. It's different. I know that feeling. Nah, again, because masuk semis, I was praying karena pada saat itu gue flu dan batuk. Yeah. Honestly, I don't know if I got COVID, but so ya mungkin ya, tapi symptomsnya udah ringan lah gitu. Flu, batuk, tapi nggak demam sih, thankfully. I was really hoping supaya gue lebih ke batuknya dan nggak ke flu-nya, karena once you cannot flu nggak bisa nyium dan taste ya. And to make it to the semi-final dan lu dapat flu terus kayak nggak masuk karena lu flu itu agak, well, that did happen. Didn't make it to the finals. Tapi thankfully pas nyobain flu, I didn't really had the flu. Then masih agak batuk. Entah kenapa mungkin soal yang diberikan tentunya lebih susah ya. Semakin ke semi, semakin naik gitu ke final lebih susah. I only scored 4. Time-nya juga agak lama. Karena kopinya cukup intens sih sebenarnya yang dirasakan di semis ya. To me, or that's what I feel, dari out of the 8 sets, seolah-olah kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Dan yang di tengah-tengah tuh, set-set yang di tengah-tengah tuh kopinya lebih intens daripada yang di ujung-ujung. Pinggir. So it's kind of like when you try it from the left or from the right, either way, pas ketemu di tengah, that's when your tongue gets tired, and then pas ke whichever side, you're kind of fucked. And I think makanya pada saat itu kan gue cobainnya dari kiri ke kanan. Pas diangkat scoringnya itu yang setengah kanannya ini tuh kayak salah semua gitu. Baru pas dari tengah ke kirinya itu bener. Karena yang di sana udah capek. Udah capek. That's I think what happened ya. Not making any excuses, but I think that's what happened gitu. I mean it's not really an excuse. I mean it is an excuse, tapi kayak that's something yang you can build on gitu kan. Kalau kayak gitu you tahu berarti misalnya my stamina, my endurance buat tasting itu cuman on competition day cuman kuat for 5 cups. But then waktu di nationals we had 3 rounds gitu in one day. So but sometimes it's well a lot of things kan, the pressure, the sickness, flu, terus juga mungkin kopinya lebih intens. Jadi at least as a competitor sekarang bisa mikirin how do I build my endurance dari 5 ke 8 cup and do it sehari 4 round misalnya. Also kayak I'm trying to think of a way supaya ketika pas di stage lidahnya capek, is there a technique that I can switch to, like a plan B or a plan C that I can use supaya I can still go and do it gitu. I can still figure out the difference. Something for me to work on again. Ya maksudnya kalau kompetisi kan harus selalu gitu ya, harus kayak improve. Whatever happen harus ada kalau kita bilangnya after action report. So your AAR tuh ada tulisannya yang went right apa, went wrong apa, and then abis itu gimana if we were to compete again in the future, kira-kira bakal apa yang harus dilakuin gitu. Dan
mungkin you nggak compete in the future, tapi you can give that to your colleague gitu kan. I wanna compete again next year. You heard it first. Iya, tapi maksudnya kayak, dan itu wisdom gitu, dan untungnya di tim kita karena banyak yang kompetisi, you get this wisdom from all over the place gitu kan. Kadang-kadang beda cabang pun bisa belajar untuk saling sharing knowledge dan support, walaupun cabangnya beda tapi namanya latihan sih ya latihan juga gitu kan sama. Plus kan kopi juga sebenarnya. Iya, jadi masih ini. Oke, so semis you missed the final. Rasanya gimana? Obviously pas masuk semifinal you wanna be in the final dong. Udah nyampe situ. Iya, makanya nggak ada orang yang masuk semifinal cuman kayak okay, this is it gitu. No, ya, dikit lagi greget sih, Mik. Kayak udah nyampe di World, udah nyampe semi, dikit lagi tuh kalau misalkan whatever it is, if I could have scored more, misalkan gua nggak masuk juara 1 pun gitu ya. Yeah. I could have made it to the finals. I could have been the top 4 gitu, and then be like you in the top 4. Well. But then ya udah, mungkin emang jalannya gitu. Mungkin tahun depan kita nggak tahu. Ya. Yeah. Obviously pasti waktu final kecewa gitu ya. Yep. Tapi looking back, masih kecewa kah? Apa is there something that you would change? No, I mean I gave my all because you always told us gitu. Latihan atau do whatever it is your preparation, jangan sampai lu regret, jangan sampai lu udah di comp terus misalkan lu kalah atau lu kurang mencapai yang lu inginkan, yang lu targetin, terus lu regret gitu. It's so I have no regrets to be honest, but maybe paling ya itu cari teknik di mana gue bisa tahun depan bisa tetap. So sekarang lu peringkat 8 di dunia this year. Yep. The highest for any Indonesian di Cup Tasters Championship. And I think I'm one of the 2 girls nggak sih? The other one is Yesi. Ya Yesi, nggak tahu sih. Mesti lihat the almanac. Tapi ya mungkin ya. Nggak banyak gitu kan champion cewek selain now there's. Sekarang tapi makin banyak sih girls yang ikut juga. Ya pasti, tapi emang secara general coffee industry I guess masih banyak cowoknya gitu. Yeah. Now that you're number 8 in the world, rasanya apa and what does it mean to you? Feels the same sebenarnya, Bik. Yeah, actually. It's just me. I have not changed. Cuman ya mungkin people's expectation of you change. Yeah. So sometimes yang biasanya gue kayak lebih bebas untuk wah gitu kan, terus tiba-tiba sekarang kayak lebih really? You can do whatever you want. Yeah, still. But you kind of have to think more before you say kind of thing, you know? Ya, tapi mungkin itu lebih dari sense of rasa dari responsibility. Maybe. At least that's what I feel. Kayak Miki yang 2018 dan Miki 2022 as a person ya I've grown gitu ya, maksudnya secara personality dan segala macam udah ya as a person you berkembang, tapi secara orang-orang yang tiap hari ketemu sebenarnya sama-sama aja gitu kan. Iya. Tapi once you become a national champion, setelah jadi juara nasional itu bakal ada rasa tanggung jawab di mana lu I'm a national champion gitu. Yeah. Apalagi di Indonesia coffee industry is a big coffee industry gitu kan. Mungkin kalau negara lain, negara-negara Europe yang Skandinavia gitu kan industrinya kecil, jadi mereka nggak ngerasa sense of ya nggak tahu ya, ini I'm not speaking for them, tapi biasanya kalau kita karena industrinya gede, orang-orang di sekitar kita banyak yang semangatin, banyak yang support, mungkin ada sense of also because responsibility. You represent your country during the Worlds gitu. Yeah. So but you should still be able to do whatever you want. Of gitu. course, yeah, kayak, of course. And say within reasons. Iya, cuman apapun I yang lu mau. try not to because censor yourself. Yeah. There's a larger audience out there now, so I try to be more. Yeah, that will be my next and last question gitu, kayak now that you're number 8, you have this platform. What are you gonna do with it? Like, what's my message? Yeah, like what's like this thing is called the Agents of Change because that was my message. Yep. Gitu, dan my goal at least back then adalah supaya gue bisa
kasih platform ke orang-orang yang whoever might come after me gitu. Now that you're one of them, what you gonna do with it? Well, mungkin masih satu topik di Agents of Change gitu ya. Yeah. That me as a marketing manager yang kesehariannya nggak do nothing with coffee sebenarnya. Masih sih, tapi not like a QA QC would, not like a barista would gitu. Can compete in the competition and win. Yeah. Gitu. And achieve something. So like if you want to do something, you can achieve it with good reasons. And right? Also with perseverance. You can't just I'm a wine connoisseur and I'm going to join cup tasting because I know I can do it. No, you gotta. Ya banyak orang tuh mungkin they get inspired gitu ya by nonton you as a marketing manager bisa menang cup tasters, terus nonton Shay, wah keren banget Shay bisa. She's very cool. She's very good, she's very cool, kayak presentation very nice. Terus kayak orang kira Shay latihannya cuma 2 hari bisa jadi kayak gitu. Enggak lah, gila kali. Ya, exactly right. Jadi mungkin I think untuk teman-teman yang nonton itu kayak it's really good to be inspired and this is why we do this. Again, kita nggak dibayar untuk jadi champions, right? Nope. Tapi sekarang ini amongst the champion yang di Indonesia, the national champions, kita punya understanding dan semacam unspoken agreement, maksudnya kayak kita sama-sama selevel dan satu paham bahwa kayak role kita adalah jadi basically inspirasi buat teman-teman gitu kan. Bukan buat kita gaya-gayaan supaya kita disanjung-sanjung, tapi lebih kayak we want you to feel what we have felt gitu, kayak kita karena melalui training, melalui punya rasa bangga mewakili negara, we became better people gitu kayak. It's true. Karena tiap hari I wanna be better, I wanna be better, I wanna be better, I wanna be better. How can I be better? Ya itu yang tadi kan, applying what you learn pas comp to your daily life gitu tuh, pas di kerja gitu, pas you as a person. Iya, karena after this kalau lu nggak compete lagi, you become obsolete. Like this year, gue nggak compete lagi, ya udah, I have to let go of my title and my. Little birdie told me that you might be coming back to the stage soon. No. You sure? No, yeah, don't say that in front of the camera. Okay. Yeah. But we're not gonna cut that out. But no, I'm not competing. Like the barista competition. I'm letting go of that gitu kan. Kali lu mau jadi cup taster berikutnya? Ya no, udah pernah nyoba tapi dapatnya 0. Makanya latihan week. Tapi ya kayak yang you bilang gitu kayak apa? We have to go back after this, setelah kita bukan champion lagi atau setelah bahkan waktu masih jadi champion pun akhirnya harus masuk kerja juga gitu kan. Jadi whatever you learn, you become a better person, dan kita pengen teman-teman yang lain yang experience it too, right? Iya, kita bisa experience apa yang kita experience karena we became better because of it, dan kita mau orang-orang jadi best version of themselves gitu. So last. Ada message apa nggak buat teman-teman yang nonton? You guys can do it if you put your mind and heart to it. Do it. Just do it. Yeah, Mickey's always like this. Apa? Oh yeah, I'm always like this. Ya, terus apa? Jadi message-nya you can do it. You can do it if you put your mind and heart to it. Set a goal. It's always a good thing to set a goal so you know what's your expectations, what you want the outcome to be, and how you're going to work towards it. Dan plan. Yeah, plan and write affirmation. Affirmation. It worked for me. Do you want to share your affirmation? You don't have to. I didn't bring it, but udah hafal pasti. Biasanya kalau udah lupa ya langsung. Begitu kelar kompetisi langsung that's what I did. Kalau begitu kelar kompetisi udah langsung lupa lagi affirmation. Pokoknya tulisannya tuh kayak I am kalau pas ICTC tahun berapa champion, kalau WCTC, and then you write that, and then you say I will be able to taste the difference, and then I will breathe and believe, I will practice and focus, and then you write something similar to that,
like 2 or 3 more sentences, and then you end it with I am an ICTC champion, kayak gitu. Pokoknya goalnya adalah materialisasi yang ada di goal, yang ada di pikiran ke spoken word gitu kan. I mean that's also like a prayer too, right? Ya. Dan biasanya karena lu tiap hari ngomong dan denger, kalau with me I say it out loud juga. Diomongin dan kalau kita say out loud kan kedengaran balik gitu. Dan kalau kedengaran balik itu lebih berasa real gitu, karena nggak cuma di pikiran doang, sekarang udah keluar out in the world gitu kan. Dan kalau out in the world bisa dipegang, bisa didengar, bisa dirasa gitu. Jadi with me I say it, kalau lagi banyak orang biasanya dalam hati, tapi kalau lagi sendiri diomongin gitu, supaya berasa lebih tangible gitu. Trust us, it works. Sometimes. Yeah. Obviously it didn't work in the world for us. Maybe we should think about a solution. Mungkin kalau kalian tahu pernah masuk final, let us know. Formationnya kayak apa gitu kan. Okay, thank you Loni. Thanks guys udah listening. Mudah-mudahan kita bisa bikin Agents of Change podcast lebih banyak lagi. Tim yang di belakang kamera yang edit dan bikin soalnya, dan ini formatnya panjang jadi agak sulit, but hopefully we can do this again. Ciao. Bye. Arrivederci. Aduh, it miss. It miss.